Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkan kami semuanya. Kita bersyukur jumpa lagi malam hari ini melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2 masih marhalah ibtidaiyah. Jika kita masih membahas fi'il mudhari' yang dimansub dengan an yang disembunyikan. Materi kita masih lama tentang fi'il mudhari' yang dimansub dengan an mudmarah. Abu Mu'ad mungkin kita baca rangkumannya. Al-fi'lul mudhari'u Al-fi'lul mudhari'un yunsabu bi an al-mudmaratan. Fi'il mudhari' dibaca mansub. Fi'il mudhari' yang dibaca mansub yang oleh an yang wajib tersembunyi. Yang disembunyikan, belum disembunyikan. Yang disembunyikan. Afwan. Ulangi. Al-fi'lu al-mudhari'u yunsabu bi an al-mudmaratan. Fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh an yang disembunyikan. Disembunyikan an-nya ya. Ya. Dia terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, yang pertamanya jawazan, yakni harus. Jawazan boleh. Boleh. Ya. Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Wujuban wajib. Lawannya jawazan. Ya. Kapan atau bila dia disembunyikan jawazan? Bila dianya bersama dengan la min ta'lil. Di layar tuh. Ba'da la min ta'lil. Selepas lam ta'lil, lam alasan. Contoh kalimatnya jalastu li istariha. Li asriha. Li astari kurang tak. Oh, tak ya. Li astariha. Saya duduk untuk beristirahat, untuk berehat. Li astariha lamu ta'lil. Lamu ta'lil. Kemudian astariha fi'lun. Astariha fi'lun mudhari'un. Dibaca mansub. Disebabkan oleh an. Bi'an. Mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Mansubun bi'an gitu. Oh, mansubun bi'an. Mudmaratan. Jawazan. Ba'da lami ta'lil. Asal. Kalau ditampakkan boleh. Li'an astariha. Itu bagian pertama, jawazan. Sekarang wujuban ba'da lamil juhudi. Selepas lam juhud, lam ingkar. Contoh ayat lam akun li urafiqa al-ashrara. Saya tidak akan berteman dengan orang yang jahat. Orang-orang jahat. Di sini lam apa namanya nih? Lam nafi. Lihat di layar tuh. Ba'da lamil juhudi. Lamil juhudi. Lam ingkar. Lam juhudi. Lam juhud. Wajib disembunyikan an-nya. Ya kan? Itu materi kita semalam sudah selesai itu. Ba'da lamil juhud.
Syukran, Bu Muaz. Barakallahu fiik. Barakallah. Kita sambut ada Abu Muhammad sudah hadir. Akhi Ismail juga. Kita masih bahas materi mudhari ya. Yang dimansub setelah an mudmarah. Kita masih rangkum lagi mungkin biar bagus rangkumannya. Akhi Ismail hadir. Nasbun. نعم. نصب المضارع Nasbul mudhari'i mudhaf ilaih. نصب المضارع بأن مضمرة Nasabnya nasabnya fi'il mudhari' dengan an mudmarah yang disembunyikan. hanya disembunyikan. Ada yang wajib disembunyikan, ada yang Jawas. jawaz. Ba'dal ta'lil hukumnya Pada tadil jawas. Jawazan. Jawazan. Contohnya jalas tuh Jawas itu li'an astarih. Li'an astarih. saya duduk Duduk untuk istirahat. Itu annya nampak. Disembunyikan boleh. Jalas tuh Jawas itu di astarih. li astarih. Boleh ya? Nah, Ustaz. Li astarih. Lam apa ini? Lam ta'lil. Lam ta'lil mabniyun Mabniyun al kasri. al kasri. Astariha Astariha fi'lun mudhari'un mansubun mansubun bi an mutmaratan. nah bi'an Ada lam al-mudmar ta'lil. jawazan Jawazan. ba'da lami Ba'da lam ta'lil. lam ta'lil. Kemudian wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiru ana. Itu jawaz disembunyikan boleh. Yang kedua kemarin selesai ba'da Ba'da lam wujuhud. setelah Setelah lam pengingkaran. ingkaran. Hukumnya apa disembunyikannya? Wajib disembunyikan. Wujuban. Contohnya maka as-sadiqu Maka nasariqu liyakuna sadiqahu. teman itu tidak boleh. Teman itu tidak boleh mengkhianati sahabatnya. Nah, ingkaran. Lam di sini lamu Lamul juhud. lamul juhud. Mabniyun Mabniun ala kasri. ala kasri yakhuna Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin. bi'an mudmaratan wujuban ba'da Ba'da lamul juhud. ba'da lamul juhud. Nah. Kemudian wa alamatu nasbihi Wa alamatul nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. sah. Lam juhud itu ya, lam juhud ya. Nah, Wajib disembunyikan. Berikutnya ba'da apa ini? Ba'da au. Sekarang ini ya. Ba'da au. Dia juga wajib disembunyikan. Selepas au. Annya wajib disembunyikan. Akhi Ismail. Ini. Ba'da au. Ba'da au. Setelah au. Bima'na illa. Nah, maknanya ada dua. Au ini maknanya ada dua. Bisa sampai atau kecuali hingga atau melainkan. Hukum disembunyikan annya Wujuban. wajib disembunyikan annya. Contoh istami' Istami' nusiha
nusha. Nus. Istami' nusha at-tabibi au yatimma. Au yatimah. Yatimma shifauka. Nah, dengarkanlah. Dengarkanlah nasihat dokter atau Di sini au artinya hingga sehingga atau iya. hingga, hingga menyelesaikan Si kesembuhanmu kesembuhanmu selesai. sehingga total sembuhmu. Apam. Sehingga kesembuhanmu sempurna total. Nah, Itu maknanya au apa? sampai hingga. Ilah. Nah, yatimah fi'lun Fi'lun mudhari'un mansubun mansubun bil fathah. bukan bil fathah. Sebelumnya mansubun Mansubun bil bi'an. Bi'an gitu. hamzan. Mansubun bi'an mudmaratan. Wujuban Wujuban ba'da au. ba'da au gitu. Wujuban ba'da au. Baru disebut wa alamatun nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah, tanda nasabnya fathah. Fathah di atas huruf akhirnya. Nah, yang kedua makna au illa. Illa artinya Illa melainkan. Sorry. mainkan kecuali. Contoh yu'aqabu Ya qabul masyu. musiu. Musyi'u. Hmm. Ya qabul musi'u au ya'tadira. Nah, au ya'tadira. Orang yang musik berbuat salah itu akan dihukum Orang yang berbuat salah itu akan dihukum au. uh, Artinya apa nih? illa Artinya illa. kecuali Jadi kalau dia minta diminta uzur. uzur, minta maaf. Ya'tadira fi'lun Ya'tadira fi'lun dhari'un mansubun subun bi an al-mudmaratan ba'da wujuban wujuban ba'da wujuban au. wujuban ba'da au alladhi bima'na illa wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. syukran Ismail. Afwan. Barakallahu fiik. Wafillah. Akhi Abu Zaid, mungkin kita baca di bukunya kita sekarang. Ba'da Balik. Ini balik. Mana Ustaz? ba'da. Ba'da au. Nah, selepas au. Jadi maksudnya apa selepas au? Annya disembunyikan Annya disembunyikan selepas au. lepas au. Hukumnya apa ini? Wujuban. Wujuban. Wajib disembunyikan ya. Wujuban. Kalau kemarin juga wujuban kan? Lamul juhud. Lamul juhud. Lam ta'lil Jawazan. jawazan. Ba'da au wujuban juga. Al-amsilatu Al-amthilatu istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uka. Dengarkanlah. Dengarkanlah nasihat dokter tersebut ataupun Au di sini maknanya ila, sampai. oh gitu. Ila ya. Sampai Sehingga sampai sampai kesehatanmu sempurna. Kesehatanmu sempurna. Jadi au di sini maknanya apa? Ila. Ila, sehingga. Isnan tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Nah, cintailah saudara-saudaramu. Cintailah saudara-saudaramu ataupun sehingga kamu memperolehi redha mereka. Nah, sehingga engkau mendapatkan ridha Ridha mereka. Sehingga ya.
sehingga. Salasah. Salasah yu'aqabul musi'u au ya'qabu. Nah, orang yang berbuat salah itu akan Akan dihukum, akan dibalas hukum. gimana Ustaz maksudnya? Yu'aqibul Akan musi'u. dihukum gitu. Orang yang berbuat salah itu akan dihukum. Sehingga Di sini artinya melainkan. Artinya apa? melainkan Terkecuali ya maafkan. kecuali kalau dia meminta Uzur. minta maaf. Arba'ah. يحرم التلميذ المكافأة أو يجتهد. Murid itu akan dihalangi mendapatkan mukafaah, pemberian Sehingga dia kecuali di sini maknanya. kecuali dia bersungguh-sungguh. Jadi au yang 1 nomor 2 bermakna Illa. bukan ila gitu. Sehingga. Nomor 1 sehingga. Yang nomor 2 sehingga juga. ila juga. Nomor 3 illa melainkan. Nomor 3 dan 4 illa. Illa melainkan. Kita coba ya, kan. Illa. Istami nusha. Gimana mau Dibaca dulu. استمع نصب أو يتم شفاؤك. استمع فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. نصح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. الطبيب مضاف إليه أو حرف عطف بمعنى إذا. Nah, maknanya ila nggak mungkin maknanya kecuali. Lebih pas apa? Lebih Ila. cocok ila. Cocok nggak kalau illa? Illa kecuali. Sesuai nggak? Nggak cocok kan? Gimana mau tahu? Diserasikan dengan maknanya, tergantung maknanya. Nggak mungkin illa, tapi maknanya ila sampai. Pasnya ila tuh. Ganti aja au. Akhi Abu Zaid, au-nya dibuang, ganti ila. Coba dibaca. Istami'. Kalau ganti ila mafhum Ustaz. Kalau au itu nggak dapat di tag Ustaz. Gimana Ustaz? Makanya dengan pembiasaan juga. Di sini kebiasaan biasanya sesuai dengan ilah. Karena nggak mungkin ilah, nggak mungkin dia sama sekali nggak mungkin diganti ilah. Lebih pasnya apa? Ilah. Yatimah. Yatimah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au. Shifa'uka. Fa'un fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu wa huwa mudhafun. Kaful khitabi mudhafun ilaih. Syukran ya Abu Zaid. Abu Muhammad mungkin? Afwan, ana masih menyimak dulu Ustaz. Abu Azmi. Baca. Hadir. Nama Ustaz. Ba'da'au. Maksudnya apa ba'da'au? Wajib wujuban. Bukan, kita sedang bahas apa sih? Kita itu sedang bahas apa dari kemarin? An mudmarah. Fi'il mudhari gitu. Fi'il mudhari. Yang dimansub. Yang dimansub dengan an mudmarah. Terbagi dua. Jawazan dan wujuban.
wujuban. wujuban. Kapan itu jawazan? Zawajan setelah ba'da lam ta'lil. Nah, kapan itu wujuban? Ba'da Ba'da lamil juhudi. amil juhud kemarin ya. Nah, Dan sekarang ba'da pada au. ba'da au. Au maknanya ada dua. Di sini. Maknanya ada dua yaitu Ila dan illa. ila dan illa. Sesuai dengan keserasian kalimatnya kan? Nah, Ustaz. Kalau positif biasanya ila. Positif kalimatnya Ila. ila. Kalau negatif biasanya illa. Illa. Kalau identik dengan negatif biasanya illa. Kecuali. Al-amthilah. Al-amsilatu istami nushat tabibi au yatima sifauka. Simaklah Simaklah nasihat dokter hingga kesembuhanmu total sempurna. Nah, sehingga sempurna sembuhmu. Au di sini maknanya lebih pas mana? Positif Ustaz. Ila. Positif. Ila. Sampai. Sehingga ya kan? Nah, sehingga. Isnan tahabbab ila ihwanika au tanala ridahum. 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 Cintailah saudaramu hingga mendapat ridho mereka. Hingga. Pasnya kalau illa. Tidak Ustaz. Nggak pas ya. Positif kalimatnya, indikasinya. Cintailah saudara-saudaramu sampai sehingga kamu meraih keriduan mereka. dan mereka. Nah, sekarang baru maknanya illa, melainkan. Karena indikasinya negatif nih. Salasah yu'aqibul musi'u au ya'tazira. Yu'aqa majhul. Yu'aqabul musi'u au ya'tadira. Nah, orang yang bersalah itu akan orang yang bersalah akan dihukum kecuali kecuali meminta uzur. Minta uzur. Bisa nggak dipasangkan dengan ilah sampai uzur? Oh, enggak usah. Ya, kecuali dia akan dihilangkan hukumannya kalau dia meminta uzur. Melainkan gitu. Kecuali. Maknanya ilah ya. Nah, Ustaz. Arba Ustaz. Yuhramu tilmizul mukafa'ata au yajtahida. Murid itu tidak akan seorang murid itu tidak akan meminta. Yuhramu akan dihalangi. Oh dia. Oh, seorang murid itu gitu. Murid itu terhalangi mendapatkan mukafah hadiah. Mendapatkan hadiah. Kecuali dia rajin. Kecuali dia rajin, baru dia akan mendapatkan hadiahnya. Lebih pas illa kan? Nah, illa. Sorry. Kita irapkan ya, nomor 2 masih. Tahabbab ila ihwanika aw tanala ridahum. Cintailah saudaramu sehingga mendapatkan keridhaan mereka. Nah, sampai atau sehingga kamu mendapatkan ridho mereka. Tahabbab fi'lu amrin. Tahabbab amrin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Tahabbab adalah fi'il amar mabni di atas sukun, tidak menempati posisi dalam i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ila harfu jarin.
Ikhwani. Ikhwani ismun majrurun bi ila muta'alliqun bi Tahabbab. bitahabbab wa huwa mudhafun wa kafa khotobi Wakaful khitabi. wa kaful khitobi mudhafun ilaihi. Ikhwan sebagai Ikhwan sebagai isi majrur dengan ila yang tergantung berkaitan dengan tahabbab, dan dia yaitu mudah. dia mudhaf Kaful sebagai khitab sebagai pembicara, Ustaz, yang dibicarakan. kaful khitab mudhafun ilaih dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil Wa huwa mudhafun ilaihi au harfu atau mabniun ila. harfu atfin bima'na Harfun atofun bimakna ila. mudhaf seperti di atas harfu jarrin. Harfu atfin atofin, Ustaz. Betul. Bimakna ila. Huruf atof dengan makna ila. Au adalah huruf atof dengan makna sampai ila. Tanala Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da au. Tanala adalah fi'il mudhari yang mansub dengan an mudmarah wajib disembunyikan setelah au. Asalnya au an tanala. Tapi annya di mana? Oh, begitu saja. Nah, disembunyikan. Dipadamkan. Asalnya apa? Au an tanala. Au an tanala ridahum. Tapi nggak boleh ditampakkan dia. Mesti disembunyikan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ridahum asal kata ridon maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Mana amin zuhuriha ta'azzuri. Ta'azzuru. Wa huwa mudhaf. Wa hum mudhafun ilaihi. Itu kesimpulan yang kedua ya, Bu Azmi. Au maknanya apa di sini? Au maknanya ila, sampai atau hingga. Sehingga ya. Sekarang Abu Azmi. Nah, afwan Ustaz. Akhirnya jadi ba'da au. Ba'da au. Maksudnya apa ba'da au? Fi'il mudhari yang mansub dengan an mudmarah setelah au. Hukumnya apa dia? Hukumnya wujuban, wajib. Wajib disembunyikan. Wajib. Seperti lam juhud kan, wajib juga kan? Ustaz. Au juga. Au di sini maknanya ada dua? Maknanya dua, ila dan illa. Ada dua dia. Ila atau illa. Bila bermakna ila? Bila dia positif, Ustaz. Positif. Bila bermakna illa? Bila dia negatif. Negatif. Biasanya ya ghaliban ya. Biasanya ghaliban. Al-amthilatu. Al-amthilatu. Istami' nusha tabibi aw yatimma shifa'uka. Isnan. تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم. ثلاثة. يعاقب المسيء أو يعتذر. أربعة. يحرم التلميذ المكافأة أو يجتهد. Kita irabkan nomor 3. Yu'aqabu al-musi'u. Artinya apa? Yu'aqabul musi'u?
orang yang jahat itu diberi pembalasan kecuali dia mohon uzur. Nah, kecuali boleh nggak makna ila sampai? Tidak boleh, Ustaz. Nah, tak pas kan, tak serasi kan, tak cocok. Tidak sesuai. Karena ayatnya ayat indikasinya negatif kan. Naam. Yu'aqabu fi'lun. يعقب فعل مضارع مبني للمجهول. فعل مضارع فعل مضارع مبني للمجهول. Yu'aqabu adalah يعقب adalah fi'il mudhari yang mabni di atas majhul. Nah, mabni majhul yang pelakunya tidak diketahui. Tidak. Dibaca marfu'. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu, dibaca marfu' dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah. Al-musi'u. Al-musi'u naibul fa'ili. Nah, bukan fa'il dia tapi naibul fa'ili. Maksudnya apa naibul fa'ili? Maksudnya fa'il tadi majhul, Ustaz. Jadi pengganti fa'ilnya. Pengganti fa'il. Nah, marfu juga. naibul fa'il. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu zahirat. Au ya'tazira. أو حرف عطف بمعنى إلا. adalah huruf ataf yang membawa maksud kecuali. Dengan makna kecuali. Ya'tazira. Ya'tazira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudhari'in wujuban ba'da au. Ya'tazira adalah fi'il mudhari' yang dibaca mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah au. Sah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi yang terbayangkannya huwa. Terbayangkannya huwa. Boleh ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, berikutnya ada Akhi Asep, mungkin Akhi Asep hadir. Ba'da au. Maksudnya apa ba'da au? Ba'da au nasabnya fi'il mudhari bi an mudmaratin wujuban ba'da au. Nah, contoh al-amsilah. Al-amsilah. Istami nushat tabibi au yatimma sifauka. Nah, di sini au maknanya apa? Lebih pas? Sampai. Ila. Nah, sampai sehingga. Isnan tahabbab ila ihwanika au tanala ridahum. Di sini au maknanya sampai, sampai sehingga. Salasa. Yu'aqabul musi'u au ya'tadira. Di sini au maknanya kecuali, melainkan. Arba'ah. Yukhramut tilmidu al-mukafata au yajtahida. Nah, di sini au maknanya ini kecuali, Ustaz. Kecuali juga. Nah, kita harapkan Asep yuhramut tilmidu mukafa'ata au yajtahida. Nah, murid itu akan dihalangi mendapat hadiah.
kecuali jika dia sungguh-sungguh. bersungguh. Yuhramu. Yuhramu fi'il mudhari'un mabniyun lil majhul. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Yuhramu adalah fi'il. Yuhrimu adalah fi'il mudhari' Yuhramu. mabni. Yuhramu. Yuhramu ialah fi'il mudhari' mabni majhul. Lawannya mabni maklum, ini majhul, pelakunya nggak diketahui. Ya, Ustaz. Dibaca marfu dan tanda rafa'nya. Dibaca marfu dan tanda rafa'nya ialah dhammah. At-tilmizu juga tadi sebagai Al-timidu naibul fa'il. Artinya apa? Naibul fa'il? Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Sama dibaca? Dibaca rofa. Rafa dan tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhammah. Al-mukafa'ata. Al-mukafa'ata maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbihi wal al-fathatu. Au yajtahida au harfu Au yajtahida au harfu an. Harfu atfin. Harfu atfin. Bima'na ila. Ila dengan makna Dengan makna wujuban. Kecuali, maknanya kecuali. Yajtahida fi'il mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da au. Yajtahida adalah fi'il mudhari' mansub karena an yang wajib disembunyikan setelah au. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Alhamdulillah, syukran. Boleh ya, pelan-pelan ya. Alhamdulillah. Abu Rizki, mungkin Abu Rizki. Hadir, Ustaz. Ba'da'au. Maksudnya apa sih ba'da'au? Fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan setelah au. Nah, setelah au ini hukumnya apa? Wajib disembunyikan. Maknanya apa? Au ada dua? Ila dan illa. Nah, kapan dimaknai ila? Apabila kalimat positif. Nah, kalau di mana? Kapan dimaknai illa? Apabila kalimat negatif, tergantung makna kalimat. Nah, biasanya fi'ilnya majhul. Al-amsilatu. Istami' nushat tabibi au yatimma sifa'uka. Nah, Isnan tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Salasa yu'aqabu al-musi'u au ya'tazira. Naam, arba'ah. Yuhramu talmizu yuhramu tilmizu al-muqaffa'ata au yastahida. Naam, Abu Rizki, kita ringkas ya. Nomor 1 kita i'rabkan. Au di sini, au harfu atof bima'na ila mabniyun ala sukun yatimma fi'lun mudari'un mansubun
mansubun bi Bi'an maratan wujuban wujuban ba'da ba'daan mutmaratan au. ba'da au. Ulangi yatima fi'lun Yatima fi'lun mudari'un mansubun bi'an bi'an mudmaratan mutmaratan ba'da au. wujuban. Wujuban ba'da au. Nah, ba'da au gitu. Ini sama nih Abu Rizky nih. Au tuh. Au harfu Atoh bimakna makna ila. ana ilah. Yatimah Yatima fi'lun mudari'un mansubun mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da au. Nah, fa'ilnya syifa'u kah? Syifa'u fa'il. Sifa'u Fa'ilun fa'ilun marfu' mu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun wa huwa mudhaf. dhammatu wa huwa mudhaf. Kaful khitabi Kaful kitabi mudhafun mudhafun ilaih. Syukran. Abu Rizky bagus. Barakallahu fiik. Akhi Azizi mungkin Insyaallah. Ba'da au. Maksudnya apa? Ba'da au. Selepas au. Fi'il mudhari yang mansub dengan an mutmarah. Selepas au. Wujuban. Au bimakna sama ada ila ataupun illa. Nah, kita baca al-amsilah. Bismillah. Al-amsilatu istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uka. Ithnan tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Thalatha. Yu'aqabul musii'u au ya'tadhiru. Arba'ah. Yuhramut tilmidul mukafa'ata au yajtahida. Nah, au nomor 2. Akhi Azizi, au harfu harfu atfin. Harfu atfin. Au harfu atfin bimakna ila. Mabniyun ala sukuni. Tanala fi'lun mudhari'un. Mansubun bi fathati. Bukan bil fathah, sebelumnya mansubun bi an. Afwan Ustaz. Mansub bi an. Mudmaratan wujuban ba'da au gitu. Ulangi si Azizi. Tanala fi'lun mudhari'un mansubun mutmarah bi'an mutmarah ba'da wujuban bi'an mutmarah wujuban ba'da au. Kita lihat sama nih di layar ya. Ustaz. Ini au harfu atfin bimakna ila. Tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratin wujuban ba'da au. Nah, gitu Aziz i'rabnya. Ustaz. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun
وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. Nah, pelakunya berupa Pelakunya berupa kata ganti diri yang tersembunyi ditakdirkan atasnya anta. dianggarkan anta. Oh, jangan anta. Keren, ya Azizi. Ustaz. Abu Mu'ad mungkin? Mu'ad hadir? Ustaz. Ya, hadir insyaallah. Ba'da, Ba'da au fi'l, maksudnya fi'il mudhari yang dimansubkan dengan an mudmarah selepas au, dan nah, hukumnya adalah wujuban. wujuban. Wa au bimakna Au bermakna mungkin ila atau illa. nah, bila bimakna ilah, Ila bila ianya jumlahnya positif. bila dimaknai illa, Illa bila jumlahnya negatif. nah, wahid al-amthilatu. Al-amsilatu istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uka. Nah, ayatnya positif kan? Naam, Ustaz. Ini masih Nah, ila. Tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Ini Alas. positif. Yu'aqabul musi'u au ya'tazira. Arba. Negatif. Negatif. Yuhramut tilmizul mukafa'ata au yajtahida. Negatif. Nomor 3 Abu Mu'ad. Au ya'tadira. Au harfu. Au ya'tazira. Mana tadi ya? Au harfu tadi ya. Huruf apa dia? Huruf Tidak ada, Ustaz. sambung. Harfu ab. Harfu Au. ab. Au harfu adfin. Au harfu Harfu dari adfin. adfin. Harfu adfin. Bima'na بمعنى إلا mabniyun مبني على السكون. ya'tadira. يعتذر مفعول به. Fi'lun. فعل. Hilang bahasa dia. Ya'tadira fi'lun. يعتذر فعل مضارع Mansubun. منصوب بالفتحة. Bi'an mudmaratan. بأن مضمرة Wujuban. Ba'da. بعد أو. Nah, coba ulangi ya'tadira. يعتذر فعل مضارع بأن مضمرة بعد أو. Fi'lun mudhari'un mansubun. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو. وجوبا. Ini Abu Mu'ad ulangi di layar. Au ya'tadira. أو يعتذر أو حرف عطف بمعنى إلا. يعتذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. Itu kan i'rabnya kan? Oke, baik. Syukran. Abu Mu'ad. Akhi Azman hadir? Naam, Ustaz. Ba'da au. Maksudnya apa? Nah, Fi'il mudhari' dibaca mansub. fi'il mudhari' yang dibaca mansub dengan dihilangkan an. Nah, wujub setelah au. Au bimakna ila au illa. Nah, gitu. Al-amthilatu Amsilatu istami' nushat tabibi au yatimma
شفاؤك. تحبب تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم. يعاقب يعاقب المسيء أو يعتذر. يحرم يحرم التلميذ المكافأة أو يجتهد. نعم أو يجتهد أو حرف عطف بمعنى بمعنى إلى أو إلا إلا kalau إلا ini bawah. bimana إلا إلا مبني مبني على السكون. يجتهد يجتهد فعل مضارع منصوب بالفتحة. منصوب بأن منصوب بالآن مضمرة مضمرة وجوبا وجوبا بعد 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 أن. أو نعم lihat akhir azman ya أو يجتهد أو حرف يجتهد أو حرف عطف مبني بمعنى إلا. يجتهد يجتهد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة مضمرة ووجوبا بعد أو وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. نعم شكرا أخي أزمان فنس- أخي جيمي ممكن أخي جيمي حاضر حاضر Ustaz. بعد أو maksudnya apa mansubun بعد أو mansubun fi'il mudhari fil dimansub fil mudhari mansubun bi an mudmarah nah wujuban ba'da au bima'na di sini bima'na ila atau illa illa na'am Akhi Jimmy bagus al-amthilatu al-imsilatu istami' nushat tabibi au yatimma shifauka nah di sini au bima'na bimakna ila bagus tsani tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum ridahum al-thalith yu'aqabul musii'u au ya'tadira ar-rabi'u yuhramu tilmidhu al-mukafa'ata au yajtahida. Bagus Akhi Jimmy. Nomor 1 kita kembali Akhi Jimmy. Au harfun harfu atfin bima'na ila mabniyun ala sukuni yatimma fi'l al-mudhari mansubun bi'an mansubun bi an mudmarah wujuban bi ila bi au ba'da au gitu Akhi Jimmy. Lihat di layar au harfu atfin bimana au harfu atfin bima'na ila yatimma fi'lu mudhari' mansubun bi an mudmaratun wujuban ba'da au. Nah gitu Akhi Jimmy i'rabnya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Lanjutannya. Syukran. Akhi Wahyudi lagi kurang sehat. Akhi Rustam di jalan. Abu Muhammad mau coba Abu Muhammad mungkin hadir Afwan Ustaz, nyimak aja Ustaz, mustami Ustaz. lagi kurang sehat ya. Nah Ustaz, agak letih. Syafaqallah Muhammad. Amin jazakallah khair. Nah, mungkin kita sambung besok saja al-bahsunya ya. Kita sambung besok. Syukran semua atas kehadirannya. Terima kasih.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa dammir al-Yahuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. khairan Ustaz.